अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी व्लॉग का आगाज़ हो गया और ये सुबह सुबह का टाइम है नाश्ता से, मतलब ये नाश्ता आज होगा जी मिल्क शेक का और मीठी मीठी ठंडी ठंडी सी लस्सी का। तो बेटी ने जाना था जी यूनिवर्सिटी, उसके हो रहे एग्ज़ाम्स, तो मैंने सोचा सबसे पहले उसको मिल्क शेक बना के दूँ क्योंकि बच्चों का ये मैंगो शेक जो होता है ना वो फेवरेट होता है। फिर जी उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई लस्सी। तो लस्सी में बहुत ही कम चीनी डाली थी क्योंकि मिल्क शेक में आपको पता बहुत ज़्यादा फिर वो मीठा मीठा सा हो जाता है। तो मेरा दिल कर रहा था लस्सी पीने को, मैंने अपने लिए मीठी लस्सी बनाई, बिल्कुल कम चीनी वाली ना। और जैसे कि आजकल गर्मी है, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भूख नहीं लगती, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। फिर सुबह सुबह बस यही होता है कि ठंडी ठंडी सी कोई चीज़ हो। तो ज़्यादा पानी ही उठ के पीना चाहिए, सादा पानी। मैं तो पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ और इतना पी लेती हूँ कभी कभी तो फिर कुछ खाने को दिल ही नहीं करता ना। लेकिन आज क्योंकि घर में फ्रूट भी था, मैंगो भी थे और दही भी था, फिर मैंने सोचा कि चले क्यों ना आज फिर नाश्ता इसी से स्टार्ट किया जाए। तो बेटी को पहले ये दिया, फिर उसके बाद जी मिल्क शेक देने के बाद फिर मैंने चाय वगैरह भी दी क्योंकि वो चाय लाजमी पीती है। फिर कहती मामा मुझे सर में पेन होने लग जाती है। फिर मैं थोड़ी सी चाय वगैरह बना के उसको ब्रेड और अंडा भी दे दिया साथ। फिर वो जी चलेगी यूनिवर्सिटी। और ये जो है ना शामी कबाब बन रहे हैं यहाँ पे, ये एक दिन पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने ना शामी कबाब का मसाला वगैरह रेडी करके रख लिया था। तो शामी कबाब जी बनेंगे, बाकी रेसिपी जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगी फिर कभी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी बड़ी मुश्किल से काम होता है। और ये बना के मैंने रात को ही जिसको फ्रीज़ कर लिया था और ये देखिए फ्रीज़र में से निकाले हैं। तो अभी इनकी ये लुक है क्योंकि फ्रीज़ हुए, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता से मैं ना अब निकालूंगी। फिर इसको मैंने एयर टाइट जार में डाले और ये जी डब्बे जाएंगे अब मेरी बेटी के घर, क्योंकि ये मैंने उसके लिए बनाए थे शामी कबाब, उसके बहुत फेवरेट हैं। तो फिर ये दोनों डब्बे मैंने पैक करके रख देने फ्रीज़र में। तो फिर इंशाल्लाह आज दोपहर को किसी के हाथ भेज दूँगी क्योंकि बच्चों की ये फेवरेट चीज़ें होते हैं शामी कबाब। कुछ मैंने रख लिए थोड़े से, तो कुछ मैंने उसको भेज दिए। तो अब देखें, माओं के तो हलक से कोई चीज़ उतरती नहीं है ना जब तक बच्चे खा ना लें। हालांकि अपने घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, तो माशाल्लाह हर चीज़ बनती है, हर चीज़ खाते पीते हैं। लेकिन फिर भी ना माओं के दिल बस अल्लाह ताला ने इसी तरह बनाए हैं जी कि बस बच्चों के बगैर तो कोई चीज़ जैसे हलक से नीचे उतरती ही नहीं है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह ताला बच्चों के सरों पे माँ बाप का साया हमेशा सलामत रखे। तो बस मैंने फटाफट से ना ये पैकिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने कहा ये पैक करके फ्रीज़र में रख दूँ, तो फिर ये मैंने भेजने भी है, ये ना हो जाए कि ये मेल्ट हो जाए, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है ना, तो यही डर होता है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। तो अभी तक जी मैंने, आप ये देखें कि सुस्ती की इंतहा देखें, ये गर्मी है, ये क्या वजह कि अभी तक हमने कीमा ही नहीं करवाया। तो लोगों ने तो ऐसे उसी दिन कीमे करवा के शामी कबाब वगैरह बना ली, इसीलिए मैंने अभी तक कोई रेसिपी भी नहीं बनाई क्योंकि हमने अभी तक कीमा ही नहीं करवाया। वैसे ही हमारा जो हिस्सा था वो पड़ा हुआ है देखें। और ये देखें जी मेरा छोटू सा फ्रीज़र है और वो भी खाली हो गया। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 पैकेट है, जिसमें से एक पैकेट जो मेरी नंद का है वो उसका हिस्सा रहता है, वो थोड़ा दूर रहती थी, आई नहीं, मतलब कोई गया ही नहीं अभी देने। हमने सोचा कि जब कोई जाएगा या वो आएगी तो दे देंगे। बाकी ये 2 पैकेट हमारे हैं, सिर्फ 2 पैकेट। अब देखें इसमें से एक सिर्फ गोश्त है और एक पीस बड़ा रखा हुआ है जिसका कीमा करवाना है। तो इसीलिए अभी तक मैंने कोई रेसिपी भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं, कीमा करवाया ही नहीं, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि कीमा करवा के दे। तो बस ये होता है कि इतना गोश्त जमा ना करेंगे, बस जहाँ जहाँ बांटा जा सके ना बांट दें, जहाँ तक हो सके आप ये तकसीम कर दें तो अल्लाह ताला और दे देगा, फिर खा लेंगे। लेकिन ये कि फ्रीज़र मत भरें, गर्मी है एक, तो ख़ुद खा के बीमार होने वाली बात है कि जितना हम जमा करेंगे उतना फिर खाया जाएगा। तो जब ज़्यादा खाया जाएगा फिर वो हेल्थ भी ज़ाहिर सी बात है फिर आपकी ख़राब होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे गर्मी में। तो इसीलिए ना उतना सा रखें जितना सा आप भी हज़म कर सकें और दूसरों के भी चीज़ काम आ जाए। फिर आज ही मैंने बनानी थी अरबी, और अरबी को मैंने नमक लगा के रख दिया था। उतनी देर तक मैंने सोचा मैं सारे ये खलारे वगैरह उठा लूँ, तब तक शायदा भी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ये वाला रूम साफ़ किया, ड्राइंग रूम। तो इसके बाद जी फिर दोपहर का टाइम हो गया, मतलब दोपहर तो खैर हमारी गैस बंद नहीं होती, काफ़ी एक माह ही हो गया, 1 महीने से गैस ही नहीं बंद हुई। तो अब तो हमारा जी टाइमिंग कोई इतना मसला नहीं है। तो उसके बाद मैंने फ़ौरन से सालन पकने के लिए रख दिया। सालन जैसे कि मैंने बताया अरबी को नमक लगा के वॉश करके उसको रख लिया, प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिया, और जी लहसुन अदरक भी मेरा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं ना इसमें करके थोड़ा सा फ्रेश फिर वो डाल देती हूँ। और वैसे मैं आपको सही बताऊँ ना, मुझे मज़ा ये फ्रेश का ही आता है। तो वो तो मैंने ईद के दिनों के लिए वो जार एक बना के रख लिया था, लेकिन जो मज़ा फ्रेश का है ना वो मुझे नहीं वो अच्छा लगता, क्योंकि थोड़ा सा सालन होता है, हम कौन सा बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो जो कि चीज़ें यूज़ होनी है।
خیر پیاز اچھی طرح فرائی ہونے کے بعد میں نے لہسن ادرک وغیرہ وہ فرائی کیا. جب وہ ہو گیا پھر اس کے بعد نا میں نے عربی ڈال دی. عربی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے 10-15 منٹ اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کی جو لیس ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہر انسان کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے. اور یہ جو ظاہر سی بات ہے کوئی اتنی اتھینٹک ریسیپی نہیں ہوتی، بس سمپل سی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جیسے میں بناتی ہوں. کیونکہ ایسے ہی میں نے اس کو فرائی کر کے اس کی لیس ختم کرنی، میں اس کو الگ سے نہیں فرائی کرتی نا، الگ آئل میں نہیں کرتی، پھر وہ بہت ہی زیادہ آئلی ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، جس میں لہسن ادرک اور پیاز فرائی کیا تھا اسی میں نے عربی کو فرائی کیا. اس کا کلر جب چینج ہو گیا اس کی لیس بالکل ختم ہوگی. اب جس میں اسپائسز جائیں گے، 2 بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں، سوکھا دھنیا، ہلدی ہے، پسی ہوئی مرچیں ہیں، اور نمک میں نے بالکل نہیں ڈالا کیونکہ نمک پہلے ہی بہت لگا ہوتا ہے تو نمک کی ضرورت نہیں ہوتی. اور میں ویسے بھی جب کریلے بناؤں یا عربی تو میں نمک بالکل نہیں ڈالتی. اور اتنی گرمی ہے نا، اتنی آپ یقین کریں ایک دوپہر کو کھانا بنانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی باہر سے ہی آ جائے، لیکن پھر دل کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں بھئی شکر الحمدللہ. پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پھر وہ یاد آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سہولت دی ہوئی ہے الحمدللہ. مطلب جب دیکھتے ہیں کہ اے سی بھی لگا ہوا ہے، شکر ہے اللہ پاک کا، لیکن وہ لوگ بھی ہیں نا جن کے گھروں میں یہ سہولتیں نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، اتنی سی گرمی برداشت ہو جاتی ہے تو کر لینی چاہیے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے جن کے گھروں میں یہ کوئی بھی سہولتیں نہیں ہیں، اللہ پاک سب کو یہ چیزیں دے. اور میں ابھی یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں، 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میرے فرسٹ کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو میرے پھپھو کے بیٹے تھے وہ، اور اتنے ینگ ہیں ابھی، بچے ان کے چھوٹے چھوٹے سے ہیں. اتنی گرمی کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا کہ کوئی سمٹم ان کے 2-4 دن پہلے کچھ بھی ان کو فیل نہیں ہوا. صبح کو ناشتہ کیا، اس کے بعد بس اچانک سے طبیعت ان کی خراب ہوئی اور وہ زمین پہ گر گئے ہیں. تو تب تک انہوں نے ایمبولینس وغیرہ بلائی، تو جب تک ایمبولینس آئی جی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایکسپائر ہو گئے ہیں. تو آپ سب بھی جو دیکھ رہے ہیں آپ میرے کزن کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کی بیوی کو صبر دے. ابھی بالکل عمر نہیں تھی ان کی جانے کی، لیکن جب بلاوا آ جائے پھر عمر کہاں دیکھی جاتی ہے، پھر تو جانا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، سر جھکانا پڑتا ہے. بس اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، اور آپ ضرور دعا کیجیے گا. تو بہت دل دکھا، بہت ہی پریشانی ہوئی اتنی زیادہ کہ ہم پھر سب گئے تھے. ظاہر سی بات ہے ہمارا بچپن اتنا گزرا ہوا ہے، اور وہ سب سے چھوٹی پھپھو تھی تو وہ میری پھپھو کا میرے ابو سے بہت پیار تھا، بہت ہی زیادہ، جیسے چھوٹی بہنوں کا ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ نا ابو کے مطلب کلوز تھی. تو اللہ تعالیٰ بس ان کی بھی مغفرت فرمائے، پھپھو کی بھی اور ان کے بیٹے کی بھی. تو یہاں پہ کھانا شانا ہم نے کھا لیا تھا، اور اس کے بعد جی چائے کی ٹائمنگ ہوگی. چاہے 50 ڈگری ہو، چائے ہم نے لازمی پینی ہے. اور یہ میرا نا ناخن صبح ٹوٹ گیا تھا، اور میں نے کہیں سنا تھا جب ناخن ٹوٹیں تو آپ صدقہ ضرور دیں. تو میں نے فوراً سے اپنا صدقہ دیا. تو یہ دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے ناخن مطلب نا اتنے چھوٹے نہیں میں رکھتی کیونکہ مجھے بہت زیادہ پین ہونے لگ جاتی ہے. آج ٹوٹا تو بہت زیادہ پین ہو رہی ہے. ولاگ اچھا لگے تو لائک کریں، نیو ہے سبسکرائب کریں. اللہ حافظ، بائے بائے.